Lasa. Grabe sila sayan. Hindi ko nakuha. Grabe ka Lasa. Grabe asisyon. Wah, grabe na yun. Good. Content. Ito pa. Patalo na. Oh, foul na. Na. Foul. Dalawa din. Dalawa yung mga lap. Nice. Nice. Nah, real. Grabe 3 sila sa. Nice Lasa. Na, naipa-foul. Oh, kaya. Ah, 3 ka. Ilan na? 10. Ken foul si Rep. Penalty. Tatlo pa, tatlo. Tatlo na? Siguro. Tatlo na yan sila. Hi, Pam. Sila to. Bimbi. Ano, Aquino? Baba ka man. Hotel. Basket. Basket Lasa, basket. Tama na. Basket. Si Faisal. 4. Adentro pa? 5 man. Last na. Last ya. Siguro. Last. Ay, baba. Huwag tao to. Baba na! Baba na! Baba! Dakan! Baba! Nah, real. Sab! Boleh jalan sa si Francisco. Pwede na ka-engineering, pwede saan na ka? Isa kita lura. Francisco na lang nagkuha ng puwen.